My greatest Olympic prize by Jesse Wins। तो आज पढ़ा माय ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज +2 सेकेंड ईयर। इंट्रोड्यूसिंग द ऑथर फास्ट इंट्रोडक्शन पढ़ा। तो जेम्स क्लेवेलैंड वेन्स जेसे वेन्स आम ताको सर्ट्रे जेसे वेन्स कहू। पूरा ना हेउछि जेम्स क्लेवेलैंड वेन्स was an American track and field athlete who specialized in sprints and long jump। से स्प्रिंट्स आउ लॉन्ग जंप पाई फेमस थिले बा स्पेशलाइज थिले से ट्रेंड थिले से अमेरिकन थिले। ही पार्टिसिपेटेड इन द 1936 समर ओलंपिक्स इन बर्लिन। से बर्लिन जर्मनी रे 1936 मसीहा समर ओलंपिक रे भाग नहीं थिले। where he achieved international fame by winning 4 gold medals। where he achieved से सेठारे अचीव करथिले से सेठारे पाइथिले इंटरनेशनल फेम बाय विनिंग 4 गोल्ड मेडल। से सेठारे बहुत फेमस होइथिले सेठारे बहुत लोकप्रिय होइथिले कारण से सेठारे 4टी गोल्ड मेडल्स पाइथिले। वन इच इन द 100 मीटर गोटे पाइथिले 100 मीटर रेस रे 200 मीटर रेस रे लॉन्ग जंप रे एंड एज द मेंबर ऑफ द 4x100 मीटर रिले रेस्टिंग गोटे 100 मीटर रेस रे पाइथिले आ गोटे 200 मीटर आ गोटे लॉन्ग जंप रे पाइथिले आ गोटे रिले रेस्टिंग जोठारे गोटे केतटी जन मिसी गोटे टीम होता है से रेस रे मध्य से गोल्ड मेडल पाइथिले। तो यूनिट 1 पढ़ा। वार्म अप यूनिट 1 रो वार्म अप पढ़ा। Olympic Games is the world's foremost sports competition featuring summer and winter sports। तो ओलंपिक गेम्स सब बृहत विश्वर गोटे एक बृहत खेल कंपटीशन जोठारे खेल आयोजित हुए सेटा समर आए विंटर रे होता है गोटे समर रे होता है आ गोटे विंटर रे होता है in which athletes from all over the world participate। सेठारे पृथ्वीर समस्त देशरू विभिन्न प्रकार देशरू लोक माने बा खेलाड़ी माने आसी भाग नहीं थांती इन ए वेराइटी ऑफ कंपटीशन विभिन्न प्रकार खेल रे से माने भाग नहीं थांती। इन दिस एसे जेसे वेन्स शेयर्स हिज एक्सपीरियंस ऑफ 1936 समर ओलंपिक्स। एही बा माय ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज रे जेसे वेन्स तांकर एक्सपीरियंस 1936 समर ओलंपिक रो एक्सपीरियंस केमिति थिला से एठारे प्रकाश करिसंती। एटा तांकर गोटे ऑटोबायोग्राफी से लिखिसंती जेसे वेन्स। Olympics held in Berlin when patriotic feelings were high running high in Germany। सेठारे जर्मनी रे पैट्रियोटिक फीलिंग बा जातीयता भाव सेठारे सबु बेले हाई थाए सेठारे अधिक थाए। हाउएवर वेन्स डिड नॉट बदर सेटा पाई वेन्स बिल्कुल भी चिंता करी नथिले जे सेठारे जातीयता भाव अधिक अच्छी ना कम अच्छी से विषय से बिल्कुल भी चिंता करी नथिले एज ही ट्रस्टेड इन हिज एबिलिटीज कारण से तांकर एबिलिटी उपरे तांको भरोसा थिला पूरा भरोसा थिला। ही टेल्स हिज स्टनिंग स्टोरी अबाउट फॉर्गिंग ए लास्टिंग फ्रेंडशिप विथ ए जर्मन। से तांकर गोटे बहुत सुंदर कहानी कहिछंती जे सेठारे से गोटे जर्मन सांगरे सांग होइथिले एवं से ताहा एक खूब सुंदर कहानी थिला बोली से कहिछंती बा भेट थिला बोली से कहिछंती। पुटिंग डिफरेंस असाइड फॉर द लव ऑफ द गेम्स रीड द फॉलोइंग यूनिट ऑफ द टेक्स्ट एंड नोट हाउ वेन्स रिएक्टेड टू द परफॉर्मेंस ऑफ हिज राइवल। तो देखिबा इट वाज द समर ऑफ 1936 रो ग्रीष्म ऋतुर दिन थिला।
So the Olympic Games were being held in Berlin because Adolf Hitler childishly insisted that his performers were members of a master race. तो ବର୍ଲିନରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଆଡଲ୍ଫ ହିଟଲର ଯିଏକି ଏହା ଇନସିଷ୍ଟ କରୁଥିଲେ ଯେ ପିଲାଳିଆମୀ ଭାବେ ଏହା ଇନସିଷ୍ଟ କରୁଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ଖେଳାଳିମାନେ ତାଙ୍କର ମାଷ୍ଟର ରେସ୍ର ଗୋଟିଏ ମେମ୍ବର ଅଟନ୍ତି। ନ୍ୟାସନାଲିଷ୍ଟିକ୍ ଫିଲିଂ ୱେର୍ ଏଟ୍ ଏନ୍ ଅଲ୍ ଟାଇମ୍ ହାଇ। ସେଠାରେ ଜାତୀୟତା ଭାବ ସବୁବେଳେ ହାଇ ରହିଥାଏ। I wasn't too worried about all this. ତ ମୁଁ ଏହା ବିଷୟରେ ଅଧିକ ୱରିଡ୍ ବା ଦୁଃଖିତ ନଥିଲି କାରଣ ସେ ଟ୍ରେନ୍ ଥିଲେ। ଜେସେୱେନ୍ସ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଜାତୀୟତା ଭାବ ତାଙ୍କର ଜାତୀୟ ମନୋଭାବ ବିଷୟରେ ସେ ଜମା ବି ୱରିଡ୍ ବା ଚିନ୍ତିତ ନଥିଲେ ବା ଦୁଃଖିତ ନଥିଲେ କାରଣ ସେ ଟ୍ରେନ୍ ଥିଲେ, ନିଜକୁ ଟ୍ରେନ୍ କରିଥିଲେ, ସେ ଝାଳ ବୋହିଥିଲେ, ସେ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ଥିଲେ। ଗତ 6 ବର୍ଷରେ ନିଜକୁ ଟ୍ରେନ୍ କରିଥିଲେ, ଝାଳ ବୋହିଥିଲେ, ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ରହି ସେ କାମ କରିଥିଲେ। ଆଉ ସେ ବହୁତ ସେ କଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ୟା ପାଇଁ। With the games in mind, while I was going over on the boat, all I could think about was taking home 1 or 2 of those gold medals. ତ ଯେତେବେଳେ ଜେସେୱେନ୍ସ ଜର୍ମାନୀକୁ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ ବା ବର୍ଲିନକୁ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ଘରକୁ ଗଲାବେଳେ ଗୋଟେ ଅବା 2ଟି ଗୋଲ୍ଡ ମେଡାଲ୍ସ ନେବି ଅବା କେତୋଟି ଗୋଲ୍ଡ ମେଡାଲ୍ସ ମୁଁ ନେଇକି ଯିବି ସେ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲି। I had my eyes especially on the long jump. ତ ସେ ନିଜର ଦୃଷ୍ଟି କେବଳ ଲଙ୍ଗ୍ ଜମ୍ପ ଉପରେ ହିଁ ରଖିଥିଲେ କାରଣ ଲଙ୍ଗ୍ ଜମ୍ପ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ହୁଏ। ତ ସେ ଭାବିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ଲଙ୍ଗ୍ ଜମ୍ପରେ ହିଁ ଭଲ କରିବି। ଏ ଇୟର୍ ବିଫୋର୍ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ସେ ଗୋଟେ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ। ସେ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ସେ ଗୋଟେ ରେକର୍ଡ଼ ସେଟ୍ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ। ଗୋଟିଏ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ଗୋଟେ ୱାର୍ଲଡ଼ ରେକର୍ଡ଼ ସେଟ୍ କରିଥିଲେ 26 feet 1/4 inchର। Everyone kind of except me to win that Olympic event hands down. ସମସ୍ତେ ଏହା ଭାବିଥିଲେ ଯେ ଯଦି ସେ ଅଲିମ୍ପିକରେ ଯାଆନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକମା ଦେଇଦେବେ। I was in a for surprise. ସେ ଆଚମ୍ବିତ ଥିଲେ କାହିଁକି? When the time came for the long jump trials, I was startled to see a tall boy hitting the pit at almost 26 feet on his practice leaps. ସେ ଆଚମ୍ବିତ ଥିଲେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଲଙ୍ଗ୍ ଜମ୍ପର ଟ୍ରାଏଲ୍ ଆସିଲା, ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରାଏଲ୍ ଦିଅନ୍ତି ନା 3 ଥର, ସେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଯେ ସେ ଗୋଟିଏ ପିଲା ତାଙ୍କର ଟ୍ରାଏଲ୍ରେ ସେ 26 ଫିଟ୍ ମାରୁଛି। କେବଳ ଟ୍ରାଏଲ୍ରେ ସେ 26 ଫିଟ୍ ମାରୁଛି। ଏହା ଦେଖି ଜେସେୱେନ୍ସ ଆଚମ୍ବିତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। He turned out to be a German named Luz Long. ସେ ପିଲାଟିର ନାଁ ଥିଲା ଲୁଜ୍ ଲଙ୍ଗ୍, ଯିଏ ଜର୍ମାନର ହିଁ ଥିଲା। I was told that Hitler kept him under wraps. ତ ସେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେ ହିଟଲର ତାଙ୍କୁ ଘୋଡ଼େଇକି ରଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଜାତୀୟତା ଭାବରେ। ହିଟଲର ତାଙ୍କର ଗୁରୁ ବୋଲି ସେ ଭାବି ଦେଇଥିଲେ। Evidently hoping he would win the jump. I suppose that if Long won, ସେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେ ଯଦି ଲୁଜ୍ ଲଙ୍ଗ୍ ଜିତି ଯାଆନ୍ତି ତାହେଲେ it would add some new support to the Nazis' Aryan superiority theory. ତ ସେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେ ଯଦି ଲୁଜ୍ ଲଙ୍ଗ୍ ଜିତେ ତାହେଲେ ଟିକେ ଆଉ ସପୋର୍ଟ ମିଳିଯିବ ତାଙ୍କ ନାଜି ଆରିଆନ୍ ସୁପରିୟରିଟି ଥିଓରିକୁ। କାରଣ ଜର୍ମାନ ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ ଆରିଆନ୍ ବା ସେମାନେ ଖୁବ୍ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ତାହେଲେ ଯଦି ଲୁଜ୍ ଲଙ୍ଗ୍ ଜିତନ୍ତି ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ଏହି ଭାବକୁ ଆଉ ଟିକେ ସପୋର୍ଟ ମିଳିଯିବ ଏବଂ ସେମାନେ ଆହୁରି ବଡ଼ ବୋଲି ଭାବିବେ ନିଜକୁ। ଏହା ଲୁଜ୍ ଲଙ୍ଗ୍ ଭାବୁଥିଲେ। ଆଫ୍ଟର ଅଲ୍ ଆଇ ଏମ୍ ଏ ନିଗ୍ରୋ। ସବୁ ପରେ ବି ମୁଁ ଗୋଟେ ନିଗ୍ରୋ। ତାହେଲେ
ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଆମେରିକାନ୍ ତାହେଲେ ଜର୍ମାନ ଆଉ ଆମେରିକା ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଟିକେ ମତଭେଦ ଥାଏ ହିଁ। ତ ଏ ଲିଟିଲ୍ ହଟ୍ ଅଣ୍ଡର ଦ କଲାର ଏବାଉଟ୍ ହିଟଲର୍ସ ୱେ। ତ ଆଙ୍କ ମନରେ ବା ଜେସୁଏନ୍ସଙ୍କ ମନରେ ଟିକେ ରାଗ ଭାବ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଯାଇଥିଲା ହିଟଲର୍ସଙ୍କ ପାଇଁ। I determined to go out there and really show the Farrar and his master race who was superior and who wasn't. ତ ଜେସୁଏନ୍ସଙ୍କ ମନରେ ହିଟଲରଙ୍କ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଈର୍ଷା ଭାବ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ଡିଟରମାଇଣ୍ଡ କଲେ, ପ୍ରତିଜ୍ଞା କଲେ ଯେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଯିବି ଆଉ ସେଠାରେ ଦେଖେଇବି ଡର୍ ଫରାରକୁ। ଡର୍ ଫରାର ମାନେ କିଏ? ସେ ହେଉଛନ୍ତି ହିଟଲର। ଡର୍ ଫରାର କୁହାଯାଏ ହିଟଲରକୁ। ତ ସେଠାରେ ଯାଇ ମୁଁ ଦେଖେଇବି ଯେ କିଏ ସୁପରିୟର ଆଉ କିଏ ନୁହେଁ, କିଏ ଭଲ ଖେଳାଳି ଆଉ କିଏ ନୁହେଁ, ତାହା ମୁଁ ସେଠାରେ ଯାଇ ଦେଖେଇବି ବୋଲି ଜେସୁଏନ୍ସ ଚିନ୍ତା କଲେ। ତ ଗ୍ଲୋସାରୀ ପଢ଼ିଦେବ। ଯିବା ୟୁନିଟ୍ 2କୁ। ୱାର୍ମ ଅପ୍ ପଢ଼ିଦେବ। Anger is the worst enemy of an athlete. ତ ଈର୍ଷା ଭାବ ଜଣେ ଖେଳାଳି ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଏକ ଶତ୍ରୁ, ଖୁବ୍ ବଡ଼ ଶତ୍ରୁ ଅଟେ। ଏହା କହୁଛନ୍ତି ଯେ anger is the worst enemy of an athlete. Read the following unit of the text and find out how one suffered for his anger and who bailed him out. ତ ଏହି ପାରାଗ୍ରାଫଟାକୁ ପଢ଼ ଆଉ କେମିତି ଜେସୁଏନ୍ସ ଈର୍ଷାରେ ନିଜକୁ ହିଁ କଷ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି ତାହା ଦେଖ, ଆଉ କିଏ ଏହାଠାରୁ ତାଙ୍କୁ ନିଷ୍କୃତି ଦେଲେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଦେଖ। ପଢ଼ିକି ଦେଖ। ତାହେଲେ ଟେକ୍ସଟ ପଢ଼ିବା। An angry athlete is an athlete who will make mistakes. ଜଣେ ଖେଳାଳି, ଜଣେ ଈର୍ଷା ଖେଳାଳି ସିଏ ଯିଏ ମିଷ୍ଟେକ୍ କରେ ବା ଯିଏ ଭୁଲ କରେ। ଈର୍ଷା ଜାଣିଛ ପିଲାମାନେ, ଈର୍ଷା ଯଦି କରିବ ତାହେଲେ ଭୁଲ ହୁଏ ହିଁ। ତ ଈର୍ଷା ଖେଳାଳିକୁ କେବେ ଈର୍ଷା ରଖିବାର କଥା ନୁହେଁ, କାରଣ ଈର୍ଷା କଲେ ଆମେ ଭୁଲ ହିଁ କରିଥାଉ। As any coach will tell you, ଯେମିତି ସବୁ କୋଚ୍ ତୁମକୁ କୁହନ୍ତି। I was no exception. On the first of my 3 qualifying jumps, I left from several inches beyond the take-off board for a no jump. ତ ପ୍ରଥମ 3ଟି on the first of my 3 qualifying jump, ମୋ ପ୍ରଥମ 3ଟି ଜମ୍ପରେ ସେ beyond inches lift from several inches beyond the take-off board. ତ ସେ ଟେକ୍-ଅଫ୍ ବୋର୍ଡ଼ର ପଛରେ ରହିଗଲେ ଏବଂ ତାହା ନ ଜମ୍ପ ହୋଇଗଲା। କେତେ ଇଞ୍ଚ ପଛରେ ରହିଗଲେ ଫଳରେ ତାହା ନ ଜମ୍ପ ହୋଇଗଲା। ଅନ୍ ଦ ସେକେଣ୍ଡ ଜମ୍ପ, ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ଜମ୍ପରେ ଆଇ ୱାଜ୍ ଇଭେନ୍ ୱର୍ସ। ସେ ସେକେଣ୍ଡ ଜମ୍ପରେ ବହୁତ ଖରାପ କରିଥିଲେ। Did I come 300 miles for this? ତ ଜେସୁଏନ୍ସ ନିଜକୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କ'ଣ ମୁଁ 3000 ମାଇଲ ଆସିଥିଲି ଏଇଟା ପାଇଁ, ଏ ନ ଜମ୍ପ ପାଇଁ ଆସିଥିଲି। ଆଇ ଥଟ୍ ବିଟରଲି, ମୁଁ ଦୁଃଖରେ ଭାବିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ କ'ଣ 3000 ମାଇଲ ଏ ନ ଜମ୍ପ ପାଇଁ ଆସିଥିଲି। To fail in the trials and make a fool of myself. ଟ୍ରାଏଲ୍ସରେ ମୁଁ ଫେଲ୍ ହେଇ ମୁଁ ନିଜକୁ ବୋକା ଭାବିବାକୁ ଆସିଥିଲି। ସେ ଏହା ଭାବିଲେ ଖୁବ୍ ଦୁଃଖରେ। Walking a few yards from the pit, I kicked disgustedly at the ground. ତ ଏହା ଭାବି ସେ ୱାକ୍ କରୁଛନ୍ତି ୟାର୍ଡ଼ରେ, ଗୋଟେ ପଡ଼ିଆରେ ସେ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ କିଛି ଦୂର ଯାଇ ସେ ଘାସରେ ତାଙ୍କେ ଘାସରେ ସେ ଈର୍ଷା ହୋଇ ଗୋଟେ କିକ୍ କରୁଛନ୍ତି ବା ଏମିତି ମାରୁଛନ୍ତି ଗୋଡ଼କୁ। ଈର୍ଷାରେ କେମିତି ମାରନ୍ତି? ଯଦି ଅଧିକ ଈର୍ଷା ହେଇଯାଆନ୍ତି ତେବେ। ସଡନ୍ଲି ଆଇ ଫେଲ୍ଟ ଏ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଅନ୍ ମାଇ ସୋଲ୍ଡର। ତ ସେ ସଡନ୍ଲି ବା ଏକ
ଆଚମ୍ବିତ ବା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସଡନ୍ ଗୋଟିଏ ହାତ ତାଙ୍କ ସୋଲ୍ଡରରେ ରଖିଲେ। ସେ ଫିଲ୍ କଲେ ଗୋଟେ ହାତ ତାଙ୍କ ସୋଲ୍ଡରରେ ଅଛି। I turned to look into the friendly blue eyes of the tall German long jumper. ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ତାହା ଏକ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ବ୍ଲୁ ଆଇଜ୍, ତାହା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଜର୍ମାନ ବୟ ଯେ ଲଙ୍ଗ୍ ଜମ୍ପର, ଯିଏକି ମାରିଥିଲା 26 ଫିଟ୍ ତାର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ଲୁଜ୍ ଲଙ୍ଗ୍। ସେ ଜର୍ମାନ ବଏଜ୍, ତାଙ୍କର ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ବ୍ଲୁ ଆଇଜ୍ ଥିଲା, ସେ ଟଲ୍ ଥିଲେ। But he had easily qualified for the finals on his first attempt. ସେ ବା ଲୁଜ୍ ଲଙ୍ଗ୍ ଇଜିଲି କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆଟେମ୍ପ୍ଟରେ ହିଁ ତାଙ୍କର ଯେ ଲଙ୍ଗ୍ ଜମ୍ପ ଟ୍ରାଏଲ୍ସକୁ ତାଙ୍କେ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିଯାଇଥିଲେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆଟେମ୍ପ୍ଟରେ ହିଁ। ହି ଅଫର୍ଡ ମି ଏ ଫାର୍ମ ହ୍ୟାଣ୍ଡସେକ୍। ଲୁଜ୍ ଲଙ୍ଗ୍ ଗୋଟେ ଫାର୍ମ ହ୍ୟାଣ୍ଡସେକ୍ ଅଫର୍ କଲେ ଲୁଜ୍ ଲଙ୍ଗ୍ ଜେସେ ୱେନ୍ସକୁ। ଜେସେ ୱେନ୍ସ, ଆଇ ଏମ୍ ଲୁଜ୍ ଲଙ୍ଗ୍। ସେ କହିଲେ ଜେସେ ୱେନ୍ସ, ଆଇ ଏମ୍ ଲୁଜ୍ ଲଙ୍ଗ୍। I don't think we have met. ଲୁଜ୍ ଲଙ୍ଗ୍ କହିଲେ I don't think we have met. He spoke English well, though with a German twist to it. ତାଙ୍କ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଇଂଲିଶ କହିପାରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ଗୋଟେ ଜର୍ମାନ ଟୁଇଷ୍ଟ ଥିଲା। ଗ୍ଲାଡ୍ ଟୁ ମିଟ୍ ୟୁ, ଆଇ ସେଡ୍। ଜେସେ ୱେନ୍ସ କହିଲେ ଯେ ଗ୍ଲାଡ୍ ଟୁ ମିଟ୍ ୟୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଭେଟି ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଦେନ୍ ଟ୍ରାଇଙ୍ଗ ଟୁ ହାଇଡ୍ ମାଇ ନର୍ଭସନେସ୍। ଜେସେ ୱେନ୍ସ ସେଠାରେ ଟ୍ରାଏ କରୁଥିଲେ ଯେ ସେଠାରେ ତାଙ୍କର ନର୍ଭସନେସ୍କୁ ଲୁଚେଇବା ପାଇଁ। ଆଇ ଏଡେଡ୍ ହାଉ ଆର୍ ୟୁ, ତାଙ୍କ ନର୍ଭସନେସ୍କୁ ସେ ଲୁଚେଇବା ପାଇଁ ସେ ପଚାରିଲେ ଯେ ହାଉ ଆର୍ ୟୁ। ଆଇ ଏମ୍ ଫାଇନ୍, ଦ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଇଜ୍ ହାଉ ଆର୍ ୟୁ। ହାଉ ଆର୍ ୟୁ, ଆଇ ଏମ୍ ଫାଇନ୍, ଦ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଇଜ୍ ହାଉ ଆର୍ ୟୁ। ତ ହାଉ ଆର୍ ୟୁ ପଚାରିଲେ ତ ଲୁଜ୍ ଲଙ୍ଗ୍ କହିଲେ ଆଇ ଏମ୍ ଫାଇନ୍। ତ ଲୁଜ୍ ଲଙ୍ଗ୍ ଆଉ ଥରେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ଦ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଇଜ୍ ହାଉ ଆର୍ ୟୁ। ତ ଜେସେ ୱେନ୍ସ କହୁଛନ୍ତି ହ୍ୱାଟ୍ ଡୁ ୟୁ ମିନ୍, ଆଇ ଆସ୍କ୍ଡ। ଜେସେ ୱେନ୍ସ ପଚାରିଲେ ହ୍ୱାଟ୍ ଡୁ ୟୁ ମିନ୍। ସମଥିଙ୍ଗ ମଷ୍ଟ ବି ଇଟିଂ ୟୁ, ହି ସେଡ୍। ଲୁଜ୍ ଲଙ୍ଗ୍ କହିଲେ ସମଥିଙ୍ଗ ମଷ୍ଟ ବି ଇଟିଂ ୟୁ, କ'ଣ ତମକୁ ଭିତରୁ କ'ଣ ଗୋଟେ ଖାଇଯାଉଛି, ତମ ଭିତରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଭାବ ଅଛି ଯାହାକୁ ତମେ ବ୍ୟକ୍ତ କରିପାରୁନ ବୋଲି କହିଲେ ଲୁଜ୍ ଲଙ୍ଗ୍। ପ୍ରାଉଡ୍ the way foreigners are when they have mastered a bit of American slang. You should be able to qualify with your eyes closed. ତ ଲୁଜ୍ ଲଙ୍ଗ୍ କହିଲେ you should be able to qualify with your eyes closed. ତମେ ଏବେଲ୍ ହେଇଯିବ, ତମେ ଦକ୍ଷ ହୋଇଯିବ ଯେତେବେଳେ ତମେ ଟିକେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରିବ, ତାପରେ ତମେ ଟ୍ରାଏ କରିବ। ବିଲିଭ୍ ମି, ଆଇ ନୋ ଇଟ୍। ଲୁଜ୍ ଲଙ୍ଗ୍ କହିଲେ ବିଲିଭ୍ ମି, ବିଶ୍ୱାସ କର ମୋତେ, ମୁଁ ଜାଣେ। ଆଇ ଟୋଲ୍ଡ ହିମ୍ and it felt good to say that to someone. ତ ଏହା ଜଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଖୁସି ଲାଗେ। For the next few minutes we walked together. ତ କିଛି ସମୟ ଯାଏଁ ସେମାନେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇ ସେଠାରେ ବୁଲାବୁଲି କଲେ। ତ I didn't tell long what was eating me. ତ ଲୁଜ୍ ଲଙ୍ଗ୍ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ କହିନାହାନ୍ତି, ଲୁଜ୍ ଲଙ୍ଗ୍ ନାହିଁ ଜେସେ ୱେନ୍ସ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଲୁଜ୍ ଲଙ୍ଗ୍କୁ କହିନାହାନ୍ତି ଯେ କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ଭିତରୁ ମନରୁ ତାଙ୍କୁ ମନରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଏମିତି କ'ଣ ଗୋଟେ ଅଛି ବା କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ଖାଇଯାଉଛି ଭିତରୁ। ବଟ୍ ହି ସିମ୍ ଟୁ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ମାଇ ଏଙ୍ଗର୍, କିନ୍ତୁ ସେ ମୋ ଏଙ୍ଗର୍କୁ ବୁଝିପାରିଥିଲେ। ଏଣ୍ଡ ହି ଟୁକ୍ ପେନ୍ସ ଟୁ ରିସିଓର୍ ମି, ଆଉ ସେ ମୋତେ ରିସିଓର୍ କରିବା ପାଇଁ ସେ ନିଜେ କଷ୍ଟ ପାଇଥିଲେ। Although he had been schooled in the Nazi youth movement. ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି, ଯଦିଓ ସେ ଜଣେ ନାଜି ୟୁଥ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟରେ ଜଣେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ ବା ସେ ସ୍କୁଲ ହେଇଛନ୍ତି ଗୋଟେ ନାଜି ୟୁଥ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟରେ, ବା ସେ ହିଟଲରଙ୍କ ଜଣେ ଖେଳାଳି ଥିଲେ, ଏହା ଭାବୁଛନ୍ତି ଲୁଜ୍ ଲଙ୍ଗ୍। He didn't believe
in the Aryan supremacy business any more than I did. तो he did not believe. ମୁଁ ଯାହା ଭାବୁଛି ଆରିଆନ୍ ସୁପରମେସି ବିଜନେସ୍ ସେ ମୋ ପରି କଦାପି ଭାବୁନଥିବେ ଏହା ସେ କହୁଛନ୍ତି. We laughed over the fact that he really looked the part, though. An inch taller than I. ସେ ଗୋଟେ ଇଞ୍ଚ ଟଲର ଥିଲେ ଜେସେ ୱେନ୍ସଙ୍କ ଠାରୁ. He had a lean, muscular frame, clear blue eyes, fair hair and a strikingly handsome face. ସେ ତାଙ୍କର କେମିତି ତାଙ୍କର ଫ୍ରେମ୍ ଥିଲା ତାହା ବି ପଚାରିପାରେ. ତ ୟାକୁ ଟିକେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏଇଟା ବି. An inch taller than I. He had a lean, muscular frame, clear blue eyes, fair hair and a strikingly handsome face. Finally, seeing that I had calmed down somewhat, he pointed to the take-off board. ତ ଏହା ପରେ ସେ ନିଜକୁ କାମ୍ ଡାଉନ୍ କଲେ, ନିଜକୁ ଶାନ୍ତ କରାଇଲେ ଜେସେ ୱେନ୍ସ. ଆଉ ସେମାନେ ଗଲେ ଟେକ୍ ଅଫ୍ ବୋର୍ଡ଼ ପାଖରେ ଯେଉଁଠାରେ ଜମ୍ପ ହୁଏ ବା ଜମ୍ପ କଲାବେଳେ ଟେକ୍ ଅଫ୍ ବୋର୍ଡ଼ ଥାଏ ସେଠାରେ ସେମାନେ ଗଲେ. ଲୁକ୍, ହି ସେଡ୍. ଲୁଜ୍ ଲଙ୍ଗ୍ କହିଲେ ଲୁକ୍. Why don't you draw a line a few inches at the back of the board and aim at making your take-off from there? ଜେସେ ୱେନ୍ସକୁ କହିଲେ ଲୁଜ୍ ଲଙ୍ଗ୍ ଯେ ତମେ ଏମିତି କରୁନ ଯେ ଟେକ୍ ଅଫ୍ ବୋର୍ଡ଼ ଠାରୁ କିଛି ଦୂରରେ ତୁମର ଏକ ଲାଇନ୍ ବନାଅ ଆଉ ସେଇଠାରେ ଟେକ୍ ଅଫ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର. ଆଉ ସେଇଠାରେ ଟେକ୍ ଅଫ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ତୁମର ତାହା ସେ ଟେକ୍ ଅଫ୍ ବୋର୍ଡ଼କୁ ତୁମେ ପାର କରିଯିବ. ଜେସେ ୱେନ୍ସକୁ କହିଲେ ଲୁଜ୍ ଲଙ୍ଗ୍. You will be sure not to fall. ତମେ ଏହା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ସିଓର ଅଛି ଯେ ତମେ ଫଲ୍ କରିବନି. Foul. And you certainly ought to jump far enough to qualify. ଆଉ ତମେ ତମେ ଆଉ ଶୀଘ୍ର ତମେ ଜମ୍ପ କରିଦେବ ଯେତିକି ତୁମକୁ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିବାରେ ଦରକାର ଅଛି ଯେତିକି ତୁମେ ଜମ୍ପ କରିଦେବ. ଆଉ ତୁମେ ଫାଉଲ୍ ହେବ ନାହିଁ ସେଇଟା. ନଟ୍ ଟୁ ବି ଫାଉଲ୍. ୟୁ ୱିଲ୍ ବି ସିଓର ନଟ୍ ଟୁ ବି ଫାଉଲ୍. ତୁମେ ସିଓର ଥାଅ ଯେ ଏହା ଫାଉଲ୍ ହେବ ନାହିଁ. ଯେମିତି ଫାଉଲ୍ ନ ହୋଇଯାଉ ସେଥିପ୍ରତି ସିଓର ଥାଅ. What does it matter if you are not first in the trials? ତୁମେ ଯଦି ଟ୍ରାଏଲ୍ସରେ ଫାଷ୍ଟ ହେଉନ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଇଯିବ କହିଲେ ଲୁଜ୍ ଲଙ୍ଗ୍. Tomorrow is what counts. ତାଙ୍କେ କହିଲେ ଟୁମୋରୋ ବା କାଲି ଯେଉଁଟା ଅଛି ତାହା କାଉଣ୍ଟସ୍ କରିବ. Suddenly all the tension seemed to be out of my body as the truth of what he said hit me. ତ ସଡନ୍ ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ମନରେ ଏକ ଚିନ୍ତା ଆସିଗଲା ଯେ my body as the truth of what he said hit me. ତାଙ୍କ ବଡ଼ିରେ ବା ତାଙ୍କ ମନରେ ଏକ ଚିନ୍ତା ଆସିଗଲା ଯେ ଯାହା ଲୁଜ୍ ଲଙ୍ଗ୍ କହିଲେ ତାହା ତାଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ପ୍ରଭାବିତ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲା. Confidently I draw a line. ତ ସେ କନଫିଡେଣ୍ଟଲି ଲୁଜ୍ ଲଙ୍ଗଙ୍କ କଥାକୁ ମାନିଥିଲେ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଲାଇନ୍ ଡ୍ର କରିଥିଲେ few inch ଆଗରେ ସେ ଟେକ୍ ଅଫ୍ ବୋର୍ଡ଼ ଠାରୁ. Put behind the board and proceeded to jump from there. ଆଉ ସେ ସେଇଠାରୁ ଜମ୍ପ କରିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରିଥିଲେ ବା ଅଭ୍ୟାସ କରିଥିଲେ. I qualified with almost a foot to spare. ତାଙ୍କେ ସେଠାରେ କ୍ୱାଲିଫାଏଡ଼ କରିଥିଲେ. ଗ୍ଲୋସାରୀ ପଢ଼ିଦେବ ଗ୍ଲୋସାରୀ ଟିକେ ଅଛି ପରେ ୟୁନିଟ୍ 3 ପଢ଼ିବ. Do you believe in the adage? ଲୋକବାଣୀ. Adage. A friend in need is a friend indeed. ତ do you believe in the adage? ତମେ ଲୋକବାଣୀ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କର କି? A friend in need is a friend indeed. ତ ଜଣେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ତ ଯେଉଁ ସାଙ୍ଗ ତମର ନିଡ଼୍ରେ ବା ତମର ଆବଶ୍ୟକତା ବେଳେ ସାଙ୍ଗ ଥାଏ, ତମର ଆବଶ୍ୟକତା ବେଳେ ତୁମର ସାଙ୍ଗରେ ଥାଏ, ସେଇ ସାଙ୍ଗ ହିଁ ବିଲକୁଲ ସତର ସାଙ୍ଗ. ତ
तो read the following unit of the text and note how Vance and Luz Long becomes good friend. तो यही टेक्स्टा को पढ़ी तुम्हें जान जे यूनिट 3 टाक पढ़ी तुम्हें जान जे केमिति वेन्स जेसे वेन्स आउ लुज लंग गुड फ्रेंड होते से विषय जान बोले कही। तो टेक्स्ट पढ़ा लास्ट टेक्स्ट दैट नाइट आई वॉकड ओवर टू लुज लंग्स रूम से राति हो गला जेतेबेले जेसे वेन्स लुज लंग रूम को जाइथिले ओलंपिक विलेज टू थैंक हिम सेठार गोटे ओलंपिक विलेज बा जो माने खेलाड़ी माने सब देश विदेश आसी था खेलाड़ी मानक रही गोटे स्थान थाए जहाँ ओलंपिक विलेज कह जाए सेठारे जेसे वेन्स रूम अलग था आउ लुज लंग रूम अलग था। तो जेसे वेन्स लुज लंग रूम को गले एवं तांको थैंक यू कहले। I knew that if it hadn't been for me, I probably wouldn't be jumping in the final the following day. तांके जानी थिले जे जदि तांके या कही न थांते तांको पाई या कही न थांते ताले से फाइनल्स केबे भी हेले तांके फाइनल्स रे जाई न थांते से दिन आरो दिन से फाइनल्स रे केबे जाई न थांते। We sat in his quarter and talked for 2 hours. 2 hours एटा गोटे शॉर्ट क्वेश्चन आछि। We sat तांके जे लुज लंग को क्वार्टर रे बसी कथा हेले 2 घंटा पाई कथा होथिले से माने about track and field ourselves the world situation and a dozen other things। से माने कोन कथा होथिले about track से माने ट्रैक कथा होथिले फील्ड कथा होथिले आवर सेल्फ तांको मानक विषय कथा होथिले आ वर्ल्ड रो सिचुएशन कोन अछि से विषय कथा होथिले एंड डजन अदर थिंग्स आ बहु प्रकार अदर थिंग्स बा विभिन्न प्रकार जिनिस विषय कथा होथिले। व्हेन आई फाइनली गॉट अप टू लीव जेतेबेले मु फाइनली जीवा पाए बाहरिली जेतेबेले जेसे वेन्स निजो क्वार्टर को जीवा को बाहरिले वी बोथ न्यू दैट ए रियल फ्रेंडशिप हैव बीन फॉर्मड। तो से दुई जन को मनरे एक भाव आसिला जे से माने सतरे एक गुड फ्रेंड बा बहुत भल सांग हो गले से मानक मध्य गोटे भल सांगर गोटे खूब भल रिश्ता खूब भल संपर्क गढ़ी उठिला। लुज वुड गो आउट टू द फील्ड द नेक्स्ट डे ट्राइंग टू बीट मी से कहते जे लुज वुड गो लुज लंग जेसे वेन्स कहते लुज निश्चय काली मते बीट करने को आसबे ही कुड मी बीट मी इफ ही कुड से मते बीट करने को आसबे आउ से करि पारंती मध्य बट न्यू दैट ही वांटेड मी टू डू माय बेस्ट किंतु से चाहूँगी जे मु मोर बेस्ट देवी मु मोर 100% मु मोर लगाई देवी सेठारे इवेन इफ दैट मीन्ट माय विनिंग सेडा मु विनिंग पाई होइथिबो ना। एज इट टर्नड आउट लुज ब्रोक हिज ओन पास्ट रेकर्ड से दिन आसीगला तो खेल दिन फाइनल दिन आसीगला लुज ब्रोक हिज ओन पास्ट रेकर्ड जो रेकर्ड भांगी थिले लुज आर दिन से रेकर्ड पुणी लुज भांगी देले आज लुज ब्रोक हिन ओन पास्ट रेकर्ड तांके आउ थरे तांगर रेकर्ड को भांगी दे अधिक जंप करथिले। इन डूइंग सो ही पुश्ड मी और टू ए पीक परफॉर्मेंस आउ से मते बाध्य कले आउ से मते कहले जे तमे जाओ आ तमरो बेस्ट देकी आसो आउ भलो परफॉर्मेंस करिकी आसो। I remember that at the instant I landed from my final jump, the one which set the Olympic record of 26 feet 5'1" by 4 inches. तांके चिंता करूचंती बा तांके पुणी थरे तांके भाबुचंती जे I remember तांके रिमेंबर करूचंते that at the instant I landed from my final jumps, the one which set the Olympic record. तांके जेतेबेले जंप करथिले सेतेबेले 26 feet 5'1" by 4 inches हेथिला he was at my side congratulating me सेतेबेले से
फाइनाल जंप करुछंती सेतबेले से 26 फीट मारुछंती 5.4 इंचेस एतिकी जंप मारुछंती लूज लंग बा जेसे वेन्स मारुछंती। तो लूज लंग कंग्राचुलेटिंग मी सेतबेले लूज लंग कंग्राचुलेट कले जेसे वेन्स को। Despite the fact that Hitler glared at us from the stand not 100 yards away सेतेबेले हिटलर तांको से पड़ियारे ही अवस्थित थिले 100 yards एटा गोटे शॉर्ट क्वेश्चन पड़ुछि जे केते माइल्स बा केते दूरतारे थिले हिटलर सेतेबेले तो सेठारे 100 yards अवे थिले से आउ सेठारे देखुथिले हिटलर मध्ये अवस्थित थिले। लूज शक माय हैंड्स हार्ड लूज सुक माय हैंड हार्ड लूज लंग जेसे वेन्स को हाथ को बहु जोर रे धरी हैंडशेक करुछंती एंड इट वाजंट ए फेक स्माइल विथ द ब्रोकन हार्ट सॉर्ट ऑफ क्रीप आइदर से भाबुचंती जे एटा गोटे फेक स्माइल नथिला एहा गोटे खूब मन भितरु तांके भाबुथिले से खूब खुशी थिले बोली भाबुचंती एहा गोटे फेक स्माइल नथिला बोली से कहउचंती जेसे वेन्स। You could melt down all the gold medals and cups I have, and they would be a plotting on the 24 carats friendship I felt for Luz Long at that moment. You could melt down all the gold medals and cups I have. तो जैसे मैं कहउछंती जे तमे सबु मोर मेडल सबु मोर गोल्ड मेडल सबु मोर प्राइज सबु मोर कप को मेल्ट कर दियो एंड दे वुडंट बी ए प्लाटिंग ऑन द 24 कैरेट्स और सेटा केबे भी 24 कैरेट्स फ्रेंडशिप आई फेल्ट फॉर लूज लंग एट दैट मोमेंट सेटा को से 24 कैरेट बा सेटा को से भावुछन जे खूब 24 कैरेट मान कोन शुद्ध सोना 24 कैरेट सोना को हम शुद्ध सोना को तार किसी मिसा है नथिबो तो सेटा से फ्रेंडशिप लूज लंग आउ जेसे वेन्स को मध्य गढ़ी उठीला एट दैट मोमेंट। तो आई रियलाइज देन टू दैट लूज वाज द एपिटोम ऑफ व्हाट पियर डी कोबर्टन फाउंडर ऑफ द मॉडर्न ओलंपिक गेम्स। आई रियलाइज देन सेते बेले से रियलाइज कले जे लूज वाज द एपिटोम से गोटे प्रतिरूप ऑफ व्हाट पियर डी कोबर्टन फाउंडर ऑफ द मॉडर्न ओलंपिक गेम्स। तो मॉडर्न ओलंपिक गेम्स रो उद्भव किए करथिले तांको ना होछि पियर डी कोबर्टन। तो जेसे वेन्स भाबिथिले जे लूज लंग को देखी से लूज लंग को तांकर प्रतिरूप भावे चिंता करथिले तार प्रतिरूप पियर डी कोबर्टन रो पियर डी कोबर्टन कोन कहिथिले मस्ट हैव हैड इन माइंड व्हेन ही सेड द इम्पोर्टेंट थिंग इन द ओलंपिक गेम्स इज नॉट विनिंग बट टेकिंग पार्ट। तो लूज लंग को से गोटे पियर डी कोबर्टन को गोटे प्रतिरूप बोली भाबिथिले कारण जेमिति पियर डी कोबर्टन कहिथिले जे द इम्पोर्टेंट थिंग इन द ओलंपिक गेम्स इज नॉट विनिंग बट टेकिंग पार्ट। ओलंपिक गेम रे जीतिबा सबुठारु बड़ कथा नुहे बा जीतिबा जरूरी नुहे तमे भाग नेबाटा बहुत जरूरी। तो से ताहा ही प्रतिरूप देखिथिले लूज लंग को मध्य लूज लंग मध्य कहिथिले जे तमे भाग नियो जीतिबा जरूरी नुहे तो सेटा प्रतिरूप देखिथिले लूज लंग को मध्य भितरे। द एसेंशियल थिंग इन लाइफ इज नॉट कन्क्वेरिंग बट फाइटिंग वेल। तो एसेंशियल मुख्य कथा हेउछि जे जीवन रे बा लाइफ रे कन्क्वेरिंग जय करिबा तो निश्चित नुहे किंतु भल से लड़िबा हेउछि जरूरी। जय करिबा आमे जानिनु हम जय करिबु कि जय करिबु कि हारिबु कि कोन करिबु किंतु आमे लड़िबा आवश्यक। जय करिबा जरूरी नुहे बा विजय करिबा जरूरी नुहे लड़िबा आवश्यक। जेमिति दक्ष अछ तमे जेतिकी दक्ष ताहा ही अधिक तमे दक्षतार सहित लड़ आउ लड़ी चल बास तुमको कौन करे विजय पाई चिंता कर ना जदि कष्ट कर जानिछ ताले विजय निश्चय मिलबो जानिछ ना कष्ट कले कृष्ण मिले
ताहले एतिकी सरीगला द ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज आर पार्ट रे आमे आर शॉर्ट क्वेश्चन आनिबा तो रहउछि जय जगन्नाथ। इट वाज द समर ऑफ 1936 तो 1936 ग्रीष्म ऋतु रे यह होइथिला। द ओलंपिक्स गेम वेर बीइंग हेल्ड इन बर्लिन ओलंपिक गेम बर्लिन रे आयोजित होइथिला। Because Adolf Hitler childishly insisted that his performers were members of an master race कारण एडल्फ हिटलर जे कि चाइल्डिशली बा पिलाଳିଆମୀ ଭାବେ ଇନସିଷ୍ଟ କରନ୍ତି that ତ ଖେଳାଳି ମାନେ ତାଙ୍କର ମାଷ୍ଟର ରେସ୍ର ଗୋଟେ ମେମ୍ବର ବୋଲି। ନ୍ୟାସନାଲିଷ୍ଟିକ୍ ଫିଲିଂସ୍ ୱେର୍ ଏଟ୍ ଅନ୍ ଅଲ୍ ଟାଇମ୍ ହାଇ ସେଠାରେ ଜାତୀୟତା ଭାବ